लाखायनि रां सुयानि बागै नक प्रुफ खालायलांनायनि बागै फायका खापाक नायखलफां पातिमुं बिश्रामगंज आमचायो बेंकनि लाखायनाव रां सुया आंमानि बागै नकनि जागा नाहानाहानि फायका बेंक बिश्रामगंज ननजला आमचायनि इस्माइल मिया बाय रुबमियानि नगो बरक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड नि 5 बंदा जागा रय 15 लाख रां नामानि 2021 लाखाय सुयानि बागै बैंक रक पुलिस डेपुटी कलेक्टर मजिस्ट्रेट सुरदीप देवनाथ लतियै सा सालिदि परजराव फाइ सखय बिनि नगो आ जरावनो नकनि बरक रक आसुमसा खामथि कालायमानि बाय डीसीएम ताइ पुलिस रक बाय कक बांलायखा खापांनि बखाख्रि बरनि नक ग्रुप खालायना थांखेनो जुदा जुदा खाइ केबेंखा नकनि ताइ कुबुनि बरक रक उलो खापांनि बरक रक बरनि नगो जागाव नोटिस हेवै बेंकनि 15 लाख रां रफाजिहनै थि कलांखा और कक खथाय क्लायो इस्माइल मिया बाय रूप मिया सं बरक 15 लाख रां नाकान्यामा उलबो सुया यांनि खियां खारि दङ बागैनो अ पाटिमु আর আমরা কার কিছু জায়গা বেচি আমরা লোন কত তারিখ দিছি আর আমি জায়গা কত তারিখ বেচি এটা আমরা যাচাই করবেন না আপনি যে কাগজ আপনি 2016 সালে 3.5 ঘন্টা জায়গা বিক্রি করছেন কেন বললো আপনাদের আরে এটা এলাকার সচিব আছে যদি দেন না এই এলাকার সচিব আপনারা লোন দেওয়ানোর বহুত আগে তারা যে ঘর উঠাই আনা বলবে সেই ঘরটা খালি কথাটা কি বলছিল আমার কথা কি আপনি লোন দেওয়ার আগে তো বিক্রি করছেন হ্যাঁ 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 এই কথাটাই এই এটা না বুঝছো কথা মন কে লিখা না ঠিকই আছে তাহলে আমার আমি আপনি লোন দেওয়ার আগে বিক্রি করছেন এর মানে আপনার 8.5 ঘন্টা থেকে আপনার গেল কতটুকু